जीवन मुझे बंची जा आज्ञा एति विचार करी विष्णु ब्राह्मण ग्राम ग्राम बुलिला भिक्षा मागिना भिक्षा मागी आनी करी जार घरे दिए ता घरे बापरे भोजन करई आज्ञा यही परी 2 वर्ष बीतला देखो पुओटी को 16 वर्ष होइला दिने बुली बुली जाऊची विष्णुदास भाई जो सुदर्शन राज्य रे मिली गला तो ही हाँ आज्ञा दैव जग कथा एबे कर विचार जाऊची विष्णुदास दंडे मातर आज्ञा काम जाको बुली बुली विष्णु चलिला जड़े मात्र तको भिक्षा कहीं न देला ऐसे दिन कानंदी विष्णुदास भाई और किणे गलु मालो मोर दे मन माँ को मन पकाइला नंदन पहला मो कपाले थिला महाबिहिलु पूर्ण आज्ञा एति विचार करी विष्णु दे गला सुजाता ब्राह्मणी दुआरे मिलिला पहला सुन गो माउची एबे डरी न मती हौरे मते भोक लागु अछि अन्न गंडे दब की आहा माँ माँ बोली उच्चरे डाक देला किए अछो मातो भिक्षा दियो कहिला ए माटी दिन हेला मोर आहार नाही मालो भोकरे जलुची मोर पेट ए जो खरा बेले मते बहुत तृषा लागई खिधा लागुची मातो सुनो गो तू ही ए मा पानी टिके दब की गो माउसी मोर हो मो पीला रहिब मोर प्राण मातर केते बेले उच्चरे विष्णु दास डाकिला सुजाता ब्राह्मणी को कन्ने पड़िला हाँ सुजाता ब्राह्मणी गृह भितरे थाई देखिला गोटिए बालू तो नई आज्ञा ये समय विचार कला सुजाता एते उच्च स्वर डाकुछंती विष्णुदास दूरରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି माँ माँ मते पानी टिकिए किए दब की ବେଶୀ ତୃଷା ଲାଗୁଛି କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି मात्र से गाँव रे नियम युवती नारी युवक को पानी देले ଆଚ୍ଛା ता सहित का विवाह ଓ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଶା ब्राह्मणिया शासन रे ହେଲେ କଣ କରିବ हाँ ସୁଜାତା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଖିଲା କହିଲା ହଇରେ ବାପା हाँ ତୋତେ ସବୁ 15-16 ବର୍ଷର ପୁଅଟା ତୋ ମା ବାପାକୁ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲାନି हाँ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ବାପ ଦେଲାରେ ପଠାଇ ଧିକ ଧିକ ପିତା ମାତା ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁ ନାହିଁ ରେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁ ନାହିଁ माँ विष्णुदास से ठावर जोड़ी देले करो विष्णुदास से ठावर जोड़ी देले करो बाल्य कालू बापा माँ खाइली मोहर गो ଖାଇଲି ମୋହର ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ सर्प दंशन करदेला हाँ मो बापा माँ को निंदा करनी माँ आउ के नहीं माँ अभाग्य मोहि पुणी अभागा नंदन पिता माता को निंदा नकर आपण गो माँ गो मोहर
ସୁଦର୍ଶନ କରି ବାପ ଘରେ ବସାଇଲା ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଇ ମନକୁ ତୋଷିଲା ହେ ମନକୁ ତୋଷିଲା माँ मु तो दांडरे बुलुछि माँ मोर देवे गो थाओंता मातो कोले धारी दियंता से अन्न तुरिता गो मोर जननी पलंक ऊपर सुजाता दे बसाइना बसाइले सुजाता दे पलंक नहीं ना बोले तंकु और नएबे व्यंजन ब्राह्मणी कौन कर अन्न व्यंजन खुआई खाऊछंती आश्वासना करी बसैछंती ए समय सुदर्शन ब्राह्मण भिक्षा मागिबा पई जाइथिले से ब्राह्मण आसी सुजाता गृह रे पहुंची गले कौन कले कहले ब्राह्मणी घर को देखिले ब्राह्मणी बसिछंती गोटिक झियो तांकर सुदंती बसिछंती मास्टर सुदंती बसिबा समय रे विष्णुदास ब्राह्मण मध्य पाखरे बसिछंती कौन कहले युवक पुओ 16-17 वर्षर पुओटा सुदर्शन ब्राह्मण कहले ब्राह्मणी ए पुओ को का आनिछ भितर को ए ब्राह्मणी ए पुओटा कारो तू आम घर को कहीं आनिछु हमर शासन जानिबे हमके एको गरिया कर दे हके मो लंडा घइता आ तमर कोन अछि कोन देखिलो तमर पुनी पित्तल हंडा मोर ए पित्तल हंडा काहे जानछो काहे के तुम जानछो बा नाही बो जान नाई नाई 1900 साल रे बात्या हला से बात्या समय हम घोट भांगी नाई नाई बात्या महाबात्या 1900 से तळु जन ए आगो हेतिला लो काई लो दांतर पाटी नोटू 26 वर्ष तळर से दिन जो वर्षा हला बापा मु से छिड़ा थिले मो मुंडुडे न जाईकरी बाळगंडी को पळे मु भाबिली पडा हनुमान महाप्रभु पळे आइतिला देखिलो अयो ए बापा आगो से दिन दे पुणी एबे कला विचारा राजा पुआ परि दिसुछि ब्राह्मण यथर ए मा घर लगाइलो तांकू कलेनी चिंता हौ रे हो तो मांस बिले खाऊ आ तम मांस की खाऊ
ମୋ ମାଉସ ଅଛି କି ଦେହରେ କଣ ତମେ ଯେମିତି ତମେ ଯେମିତି ମତେ କାହିଁ କହିଲେ ତମେ ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ମତେ ହେ କହିଲେ ମୁଁ ପରା ହୋଇବି କେମିତି ଏ ବାପା ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୁରାଣ ଅଛି ସୁଜାତା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ପଲଙ୍କରେ ବସେଇଛି ଭାଇ ଏଥର ଶୁଣ ପୁରାଣ ପୁରା ଲାଇନ ହେଇଲା ଏଥର ସୁଦର୍ଶନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ସେଦିନ ସୁଦର୍ଶନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅକୁ ଦେଖି ବିଚାର କରୁଛି ଏ ନନ୍ଦନ କାହାର ଏ ପୁଅ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ସେ କହିଲେ ଇଏ ନନ୍ଦନର ମା ନାହିଁ କି ବାପା ନାହିଁ ନଥାଉ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ତଡ଼ିଦବ ସେ ଯିବ କୁଆଡେ ତୋର କଣ ଯାଏ ନଣ୍ଡା ଘଇତା ଟିକେ ନାଇଁ ସେ ପୁଅ ଯଦି ଆମ ଘରେ ରହିବ ଆମକୁ ଏକ ଘରିଆ କରିଦେବେ ଶାସନରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କରିବେନି ଆମର ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ କଣ ଅଛି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ହଁ ହଁ ଏ ପୁଅର ତ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବଞ୍ଚୁଛି ସହଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ସହଜେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି ସୁଦନ୍ତୀ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆମର ସେ ସୁଦନ୍ତୀ କି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିବା ସଭା କରି ବସାଇବା ଗ୍ରାମରେ ଆମ୍ଭର ବିବାହ କରିଦେବା ସୁଦନ୍ତୀ ତୁମର ହେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବ ମୋର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପନନ୍ଦେ ରହିଲା ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ମନଦେ ରହିଲା ବିତି ଗଲା କେତେ ଦିନ ଆରେ 7 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ହୋଇଲା ଏବେ ସୁଦନ୍ତୀ କଲା ଗମନ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ନନ୍ଦନ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିଲେ ଧନ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ନନ୍ଦନ କିଛି ନ ଜାଣୁଛି ଜେମା ଡାକି ଆଣି ତାକୁ ବେଦି ବିଭାଘରକୁ କରିଲେ ସିନା ଯେ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇ ଅଗ୍ନିଘୃତକୁ ଢାଳନ୍ତି ଯାଇ ଗୋ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇ मंत्र पढ़ले ब्राह्मण वैष्णव विवाह कले विवाह कर तुम बस हाँ कर दियो ए सुंदरी सुंदरी है के महाप्रभु सुंदरी कौन सुंदरी कौन सुंदरी ये कहला एबे लागी दियो जे हाथ को एबे हाथ को लागी दियो बस विवाह आम नाटक डाकी ए भाई ना मोर पुओ झियो विवाह हेबे पुणी तुम दांडर आनी दियो तार लुगा एबे छंचा मातर आगे केड़े सुंदर सुदर्शन हेले ब्राह्मण शासन ब्राह्मण को डाकिले झियो पुओ को बसाई देले बेदीर विवाह कले से ही विप्रवर आज्ञा नातुणी माने हुलु हुला किंबा न पका आज विवाह उछंती परा देखुआ एमा पर्वत शिखर ये बादिला गुड़ी जिए हुलु हुला न दब ताजी बदी बछड़ी ताकू नौतिले खले
हेमा पर्वत शिखर देखे सिंकुली बन जिए हुलुला न दब झियो जोई कराण जार झियो नथियो हेला हेमा पर्वत शिखर देखे बदिला बन जिए हुलुला न दब तार होई ताराण हुलु हुड़ा तकरा गायन गो माउसी हुलु हुड़ा तकरा वेद मंत्र पढ़िए विवाह कराइले ब्राह्मण नंदन बेगे मंत्र को पढ़िले आगो कर पत्र जोड़ी जे महा करंती विचार वेद मंत्र पढ़ुथिले से ब्राह्मण बर ओम नारायण नमस्कृतम नरोत्तम देवी सरस्वती स्वाहा स्वाहा सत्यवान सावित्री स्वाहा आउ कौन अंके स्वाहा तांके स्वाहा विवाह शेष करदेले ब्राह्मण सुजाता घरे रहिले सुदंती जाइण आज्ञा पिला कन्या विवाह करिले भाई एहिपरि विष्णुदास दिन काटई आउ भिक्षा मागिया कुल गला नंदन शशुर घरे कटाइला दिन ए नारी संगरे बड़ा दिन काटई बाला आज्ञा यही परी जे केते दिन पलाई गला एबे दिन कर घटना जे किस होइला दैवर घट सूत्र के करिब आनो जहा करिछंती देव कुशासन आइले भाई हेले भाई हां ये जो विष्णुदास शशुर घरे रही एही परि वर्षे 6 मास बीतीगला जहा करिछंती देव ब्रह्मा से आन करबा पई कारण नाही बुलिबा पाई बाप जाईथिला से ही गोटे बूढ़ी लोक जाई दुआर हली पई हे छोटी को दी पुआ जतरा जाइछि बुलिबा पई से बुढ़ी मां को देखिला झोटी देउछि द्वारे गोमय लिपि करी लिपुछि द्वारटा पचारिला माउसी मां तमे आजी कौन पाई लिपुछ माउसी कहले बापा रे हाँ ये है आश्विन मास मौला श्राद्ध काली के हबो की श्राद्ध मौला श्राद्ध कृष्ण पक्ष रे आश्विन मास रे मौला श्राद्ध हमर पितृलोकर श्राद्ध हबो ओ तम पितृलोकर श्राद्ध हबो हां बापा राशिन मास रे
ତମର ବାପା ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ କି? ଆମର ବାପା ମା କେବେଠୁ ମରିଗଲେଣି ସେହେତୁ ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ କାଲିକି ହବ ମଉଳା ପକ୍ଷ ଯାକ ହବ ସେହେତୁ କାଲିକି ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛି ସେହେତୁ ଲିପା ପୋଛା କରୁଛି ଦ୍ୱାର। ଆରେ ଦେଖି କରି ଏବେ ପୁଣି ପୁଅ ବାହନ ବୋଇଲା କେଡେ ବୁଢୀ ମାଲ ତୁ କଥା କଲୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଲରେ ଖାଇ ପାଇକ ହେଇଗଲ ମୋ ମାଇପ ହଇରେ କୋଷ୍ଟିଆ ନାଟକୁ ଡାକିକିରି କଣ ମାଇପ କରିବା କହୁଛୁ? ମାଷ୍ଟେ ସିଏ କଣ କହିଲା? এই চালো ଲାଲେ ସିଏ କଣ କହିଲା କହୁନ ତମେ? আইলার ভাই পাইক ହେଇଗଲ ମୋ ମାଇପ ଘରେ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡେଲ ରେ କହିବନି କେମିତି ମୁଁ ପାଳି ମିଶେଇଲି ବେଲେ ତାର ପାଟି ଯିବ ଆଜି ପାଟି କୋଡେ ମାଗିନି ଏଟା ଆଇଁଷିଆଟା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ହଇଲ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପାତି ହଇଲ ନାନୀ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପାତି ତୋ ତୁଲେ ଆଉ ହେବିନି ସାଥି ମୁଁ କରିଲୁ ଘଡ଼ିଆ ରାତି ଅଡ଼ାରେ ନା ପିଲି ଗେଣ୍ଡା ହଇକେ ଅଡ଼ାରେ ନା ପିଲି ଗେଣ୍ଡା ଗୀତ ଗାଇଲୁ ଠାକୁର ଭେଣ୍ଡା ତୋ ପିଠି କରି ଦେବି ଥଣ୍ଡା। କଣ କରୁ ପିଠି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇ ଆଉ ତ ପବନ ହଉନି ଭଲ ତାହେଲେ କଣଟା ଏ ଥଣ୍ଡା ଏ ଥଣ୍ଡା 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 ଚାମଡ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା। ହଇଲ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପାତି ହଇଲ ନାନୀ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କୁକୁଡ଼ି ଯାନ୍ତି କି ସାଥି ହେଲାଣି ଘଡ଼ିଆ ରାତିଆ ବିଲାରେ ଫୁଟିଲା ଛତୁ ହଇକେ ବିଲାରେ ଫୁଟିଲା ଛତୁ ମୋର ଗୀତ ଯାକ ରଖିତ ହେତୁ ତୋ ତୁଣ୍ଡରେ କୁକୁର ମୁତୁ ବାଟେ ବାଟେ ଗଲା ଭାଲୁ ହଇଲ ନାନୀ ବାଟେ ବାଟେ ଗଲା ଭାଲୁ ବାଟିବା ହଳଦୀ କାକୁ ଦେଲୁ ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଘଇତା କଲୁ ଚଟୁରେ ଭାଜିଲି ବିରି ହଇକେ ଚଟୁରେ ଭାଜିଲି ବିରି ଗାୟକ ମାଇପ ସେ ଜମୁତୁରି ଯେ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଛି ହୁରି। ଆଜ୍ଞା ଆଗ ମାଇକିନା ପାଞ୍ଚରୁ ମୁତି ଦଉଛି ସେଜରେ ତୁ ଦେଖିଛୁ କିଲୋ ଦେଖିଛୁ ହଁ କିଏ କହିଲା ଦେଖ କାଇଁ ଭାଇ ନଟଟା ତମେ ନାଟ କରିବାକୁ ପଳେଇଥିଲ ପରା ହେ ତମ ମାଇ ପାଖରେ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ହଇଲୋ ପାଳ ଗଦା କଲି ଚକି ହଇଲୋ ନାନୀ ପାଳ ଗଦା କଲି ଚକି ତୋର ଭଳିଆ 10ଟା ଟୋକି ମୋ ଜଙ୍ଘ ତଳେ ଦେବି ଡାକିଆ ତୋର ଗୋଟେ ପାଗର ଅଛି ଡାକି ଦଉ ଛାଡ଼ି ନବ ବାପା ଇଏ କହୁଛି ମୋ ମାଇ ଇଏ ଦେଖିଥିଲା ଇଆଡେ ସେ ବକ୍ସ ଲଗନ ଓ ଇଏ ତମ ଗାଁ ଝିଅ ରହି କଣ ଇଆଡେ ଆସ ସିଆଡେ ଯାଉନ ଆଉ ଜଣେ କଇଠଡାର ଲାଗିଥିଲା କହିଲା ଆମ ଗାଁର କଣଟା ଏ ବକ୍ସି ଫୁଲି କଇଠଡା ଛାଉଣ୍ଡିଆ ଲୋକଟା लो ସିଏ କହିଲା କିଅଁ କହିଲା ସେ କହିଲା ଇଏ ଆମ ଗାଁର ମାଇକିନା ଆମ ଗାଁ ମାଗିନାଟା କହିଲା ସେଠି ଦେଖିଲି କହିଲେ କଣ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଅଡ଼ାରେ ନା ପିଲି ନୁଣ ହଇକି ଅଡ଼ାରେ ନା ପିଲି ଗୁଣ ଏଇ ପକୋଡ଼ାର ପକୋଡ଼ା ଗୁଣ ଯେ ଖୁଆଇବି ବେଙ୍ଗ ତୁଣ ଭାଇ ବେଙ୍ଗ ତୁଣା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉନି ଆମକୁ ଲୋଡ଼ ନାଇଁ ରେ ବାପା ଭଲ ହେତୁ ସେ ବେଙ୍ଗ ତୁଣା କିଏ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଭଲ ବେଙ୍ଗ ତୁଣ ଖାଇ ତମର ଆମର ହଇଲୋ ସାପ ଗଲା ଥର ସାଇଁ ହଇଲୋ ନାନୀ ସାପ ଗଲା ଥର ସାଇଁ ଏ ଟୋକିଟାର ଭଇତା ନାହିଁ ବୁଲୁ ଅଛି ସାଇ ସାଇ ବାଉଁଶ ପତର ଅଗି ହଇକି ବାଉଁଶ ପତର ଅଗି ଗାୟକର ମାମା ଏକ ବସିଥିଲା ପାଟୁ ପାଟୁ ଦେଲା ହଗି ତତେ ହେଲେ କଣ ଗମେଣ୍ଟ ନାଗିଛି କି ରେ ସିଏ କହୁଛି ତୁ ହେଲେ ବଜେଇ ନଉଛୁ କଣ କହିଲ ଆଉ କହିନି ତମେ କୁହ ଆଉ କହିନି ତମେ କହିଲେ ହଉଛି ଆମେ କହିଲେ ତମକୁ ବାଧୁନି ନାଇଁ କେତେ କଥା କରିଛୁ ଚାଲ ଚାଲ
हाँ হইল খম্বরে পড়ে উয়ারি হইল নানি খম্বরে পড়ে উয়ারি এবে লাগিছি ভাই আইনা আমার কেতে উয়ারি লগাইছি না যদি ঝিকি আনি করি পাখরা ধরিলে কাকু দেবু গুহারিয়া নদীরে বাইলি কাট হইকে নদীরে বাইলি কাট চেঙ্গা মাছ বলি ধরি পকাইলি কাহার ভাইর হাত ইয়ে মো হাত কাই ধরিও ତମ ହାତ ଧରିଛି ତମ ମା ହାତ ତ କହିନି ହେବା ପେ ହାଇ ହେ ଆସ କି ଗେଲେ ନାଇଁ ହେ ତମର ମୋର ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଗୋଟେ ନାଳରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଳରେ ପଡ଼ିଗଲି ମଝିରେ ହୁଡ଼ାଟା ଅଛି ଓ ମୁଁ ପଳେଇଲି ବରହମପୁର ତୁ ପଳେଇଲୁ ନରଡିଓ ହେଲା ମଝିରେ ହୁଡ଼ାଟା ଅଛି ହଁ ହୁଡ଼ାଟା ଅଛି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଡେ ଗୋଟେ ଗାତ ଅଛି ମୋ ଆଡେ ଗୋଟେ ଗାତ ଅଛି ତ କି ଗାତ ଲୋ? ତମେ ଯୋଉ ଗାତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛ ମୁଁ ସେ ଗାତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ହାତ ତୋ ମା ତ ଭଉଣୀ ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ହାତର ବୋଲି ଚେଙ୍ଗା ମାଛ ଧରି ପକେଇଲି ଆଉ ମୁଁ ଇଆଡେ ଝୁକୁଛି ତାକେ ସିଆଡେ ଝୁକୁଛି ମୁଁ ଇଆଡେ ଝୁକୁଛି ତାକେ ସିଆଡେ ଝୁକୁଛି ତାକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧରିଛି ଚେଙ୍ଗାଟାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଧରିଛି ଚେଙ୍ଗାଟାକୁ ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ହେଲେ ଭାଇ ଅତି ରଖିଦିଅ ଏ ବେଶୀ ଗମାତା ହେଲେ ତ ହୋଇବ ପିତା ଆଉ ଟିକିଏ ଯାଉ ଭାଇ ନା ଗମାତା ଯାଏ କା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୁରାଣ ଆଜି ହୋଇଛି ପଦ ପଦେ ଅମୃତ ଗଳୁଛି ଏ ସେଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ପଚାରି ଦେଲା ସତ ସବୁ ଯାକ ଶୁଣିଲା ବୁଢୀ ମାଠୁ ସେତ ବୋଇଲା ମୋର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବି ଲୋ ମା ମୋର ବସି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବିଚାର କରି ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଶେ ହେଲା ବିରାଜମାନ କହିଲା ଗୋ ଶାଶୁ ମା ଶୁଣ ମତନ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇବ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଶାଶୁଙ୍କ ପୟରେ ଜଇଁ କଲା ଜୁହାର କହିଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଗୋ ଶାଶୁ ମତେ ମୋହର ଘନ ମୋର ଶାଶୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଏବେ ଚଳିଯିବି ମହୁଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମୋହର କରିବି ଏ ମା ଗାଁରେ ଲୋକ ତୁମ୍ଭର କରୁଅଛନ୍ତି ଠିକ ମୁଁ ମୋ ମା ବାପାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବି ବତି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବିଦାୟ ଦିଅ ମାଗ ମୋର କଳାବତୀ ଶାସନକୁ ଯିବି ମୋହର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଶାଶୁ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ମାଗିଲା ସେ ସମୟ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ କହିଲା ବାପା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତମର ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ମଉଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର ମୋର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଖାଇଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏଣୁ କରି ବାପା ମୁଁ କର ଯୋଡୁଛି ମୁଁ ତ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲିଣି ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ ପଳେଇବି ସହଜେ ତୁମ ଝିଅକୁ ମତେ ବିବାହ ଦେଇଛ ମୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ହବ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ କହିଲେ ବିଦାୟ ନବ ପୁଅ ହଉ ନବ ତ ଆଉ ମୁଁ ନାହିଁ କରୁଛି ଏ ଯୋଉ ସୁଜାତ ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରକୃତ ବାପା ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ କହିଲେ ବାପା ଯିବ ସୁଦନ୍ତୀ ସେଠାରେ ଶୁଣୁଥିଲା କଣ କଲା ସୁଦନ୍ତୀ ବିଚାର କଲା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବେ ମତେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନ ଫେରିବେ ମୋ ଜୀବନଟା କାରଣ ହେଇଯିବ ମହିଳାରେ আরে বিভাসী না হেলি এবে মোর প্রাণ ধন পড়াইলে নাথ আউ ন ফেরিবে পূর্ণ ତମେ ଦିଟା ବଳଦ ଭିତରେ ତମ ନଙ୍ଗୁଳଟା କୁଆଡେ ଗଲା ନଙ୍ଗଳ ଅଛି ଅଛି ଆଉ ହଳ କିନ୍ତୁ ଆସିବ ଚାଷୁ ଆସ ଆସ ନାଇଁ ଆମେ ଗାଈ ଯାକ ନା ତମେ ବଳଦ ଯାକ ଯାଉ ନା ଏବେ ଆଜିକାଲି ତ ଗାଈ ଏକା ବିଲ ବଳଦ ନାଇଁ ଗାଈ ଏକା ହଳ ବାନ୍ଧ ଗାଈ ଯାକ ହଳ ଆସିଲେ ତମେ ଷଣ୍ଢ ମାନେ ଦେଇଦଉନ ନିଶ ଯାକ ଆମେ ନବୁ ସମୟ ଚାଳିଗଲା ଯେବେ ପୁଣି ଶାଶୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ ସୁଦନ୍ତୀ ମଣିରେ ପାଶରେ ହାଜର ହେଲା
ଦାସ ଦେଲା କହି ମୋର ଗ୍ରାମ ହେବେ ଯିବି ପଳାଇ ମୋର ସଜନୀ ଲୋ ମୋତୁରେ ନ ଆସ ଧାଇଆ ହରି ରାମ ନାମ ଜପୁଥିଲା ରାମ ମାଇ ପାକୁ ରାବଣ ନେଲା ଯେ କେତେ ଦିନ ଭୋଗ କଲା ये समय रे कांदी कांदी सुदंती कहूची हे नाथ स्वामी हे प्राणपति घिन मो विनती नदीबे जेबे आपण गेले भाईना खाली गन्नाथ स्टाइल गाउचन छतो आहे प्राणपति घिन मो विनती नदीबे केबे आपण मुजेबे जुबती विवाह अछि धरिछि हस्त जाएण धरिछि हस्त जाएण प्राण धन सुदंती कहिला सुन प्राणनाथ कुआड़े दिउछ भाई मु मध्य जीवी तुम संगरे कहला किंपाई छाड़ू छ मते पिता घर कि परि जीवन ने कि परि जीवन ने प्राणपति संगर नारी बर न समर संगर नारी बर कांदी कांदी पुणी हस्त धरी नला कहले तुम संगे मध्यनाथ दिवी बोला जीव चाली जीव स्वामी देव मोर केवल ठाबर आज्ञा ये स्थान पुणी दुई जन चलिले धीरे धीरे करी स्वामी पुरुष गले आज्ञा जाऊ जाऊ कलावतीपुर रे हेले ब्राह्मण माने नेत्र रे देखिले आज्ञा देखी करी ब्राह्मण आनंदित होई दास को करिले जाई बसे मोर गोदरा गोड़ को घासे पहिला उठबी नाही कि बसबी नाही तो गोदरा गोड़ मु घासबी नाही जा छाड़ कोष्टिया बारेडू हमर कोन विषय चली छी हां हां तमरे सो झमेला कोन तम बुढ़ा बुढ़ी चलछि ना आमे बुढ़ा बुढ़ी होचु आमे होचु तमरा बड़ा छना बयस अछि है ओ सेति पे मो संगे हो ना हेले मास्टर बापा थ ए पिला कहछि कोन बळ अछि कि बयस नाही कोन बळ अछि कि बड़ा छना बयस अछि तमर नंडाई गली बुढ़ा को बेसी लोड़ा तमे जानि छ ओए हां मु सुनितिली जते बुढ़ा सेते लोड़ा नाय ना हमर जो वीडियो करछंती वीडियो ना भेंडा ना हो भेंडिया पिलाटा का पचारि छंती भाया ना पे चली छ बुढ़ाटा एमिति होछि रे केमिति किछि जानुनी बुढ़ाटा एमिति होछि रे बुढ़ाटा किछि जानुनी बुढ़ारो तीनटा माइपो चारिटा माइपो एबे करि एलेनी बुढ़ाटा केमिति होछि रे बुढ़ाटा किछि जानुनी हेले मास्टर बुढ़ा तो चारटा माइपो लोड़ा पुराण हमर अछि श्राद्ध करिवे पिलाने जाइछंती कलावती पुरकु ब्राह्मण शासन रे अछंती एतिकरा हमर बहिटा रहिछि समस्त ब्राह्मण माने अछि ताकू कोलागत कर